Tipaza, un musée à ciel ouvert. Tipaza est une admirable ville côtière située à 70 km seulement d'Alger. Son paysage au charme hellénique rappelle celui de Grèce ou de Sicile. N'est-ce pas ici que des siècles durant les Romains avaient érigé leur cité et avant eux les Phéniciens ont établi un de leurs comptoirs? Le nom de Tipaza lui-même est phénicien, signifiant lieu de passage, l'empreinte de ces civilisations qui ont marqué l'histoire de la Numidie est plus que jamais vivace dans cette ville touristique, dont les vestiges de la Rome antique constituent avec la mer bleu azur une des attractions touristiques et culturelles de choix. En effet, avec ces deux complexes touristiques, ce Tipaza village et Tipaza Matares, sans oublier les autres lieux de détente et de camping privé. Tipaza est sans nul doute l'un des plus beaux sites naturels et archéologiques du bassin méditerranéen. Les deux complexes balnéaires, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, couvrent tel un bel écrin les joyaux archéologiques concentrés au centre-ville. C'est ici que l'on peut admirer bon nombre de vestiges et monuments qui font la fierté de Tipaza, comme les temples, le nymphée ou encore le théâtre et les nécropoles, ainsi que la basilique de la Sainte Salsa de son nom berbère Melha. Alors, le texte رانا نشوفو راه يتكلم على Tipaza, d'accord? Donc هنايا هذا التكست du projet 1 séquence 1 descriptif. Le type de test c'est descriptif ou دائما نقولوا avisé argumentatif. دونك هنا راه يهضرنا على تيبازا على واش كاين في تيبازا وراه يعطينا لي زارغومون علاش نروحوا نشوفوا ونزوروا تيبازا. داكوغ باسكو ديجا الاولى عطانا باللي لوريجين تاع الاسم وعطانا واش معناته عطانا واش كاين في تيبازا كاع واش كاين فيها كطبيعه اماكن جميله حتى التراث حتى كلش. دونك هضرنا كامل هنايا على تيبازا. نروحوا نشوفوا لي كيسيون تاعنا. Ce texte est descriptif, avisé, explicatif, narratif, argumentatif. Recopier la bonne réponse. هنا كي يقول لك recopier la bonne réponse, ça veut dire نختار الجواب الصحيح A ou la B ou la C. قال لك test descriptif, la visée تاعو est-ce que explicative, narrative ou argumentative. 2. Quelle est la ville décrite dans ce texte? Quelle est la ville? La ville معناتها المدينة اللي راهم واصفينها لنا هنا في التكست. 3. Que signifie le mot Tipaza et de quelle origine est-il? هادي غادي نصيبهم هنا في النص نصيب le nom ولا le mot Tipaza signifie ولا ونلقى l'origine du mot Tipaza. يعني هنا سؤالين راهم في سؤال واحد. Pour décrire ce lieu, on a employé un vocabulaire mélioratif. Mélioratif, ça veut dire حاجة إيجابية. كي نبغي je décris un lieu, نستعمل دائما المélioratif. Relève du texte deux mots ou expressions qui le montrent. Ça veut dire العبارات ولا الكلمات اللي نستعملهم كلمات تحفيزية، كلمات إيجابية باش ترجع الناس يجوا يشوفوا هذا المكان. دونك هذا نعيطوا له vocabulaire mélioratif. 5. Recopie les phrases suivantes puis réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Tipaza est une ville touristique. La distance entre Tipaza et Alger est trop longue. Tipaza compte un seul complexe balnéaire. Qu'est-ce que je fais? نروح للتكست تاعي ونشوف هاد الجمل ونشوف est-ce que c'est vrai ou faux, صحيح ولا خطأ. 6. Donne deux mots de la même famille que admirer. Admirer نخرج لها donne يعني أنا نعطي من عندي ماشي relève du texte. Donne نعطي من عندي. Deux mots de la même famille que admirer. 7. Relève du texte deux indicateurs de lieu. نخرج من النص الآن relève du texte من النص نخرج deux indicateurs de lieu يعني ظرف المكان. 8. Mais au style indirect. أعطاني une phrase au style direct أنا لازم نكتبها في style indirect. Il nous conseille visiter cette région somptueuse. أنا لازم نشوف
هنايا bien sûr le verbe تاعي نشوف entre guillemets هنايا la phrase باش كي راها تبدا le type de phrase toujours كي نشوف le type de phrase تسهل عليا باش نرجعها au style indirect. 9. Je décris Tipaza pour inciter mes camarades à la découverte de cette ville merveilleuse. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Exprime ce même rapport d'une autre manière. نروح نحوس على l'indicateur du rapport هنايا باش نعرف واش هو le rapport. حنا عندنا le rapport logique, عندنا le but, عندنا la cause, عندنا la conséquence. لازم نشوف الكلمة اللي تبين لي ونخرجها ونقول le rapport exprimé ونبدل هذه الكلمة بأخرى d'une autre manière. Exprime ce même rapport, ça veut dire le rapport اللي لقيناه. Il a la cause, par exemple عندي parce que ندير car. Il a la conséquence كل وحدة وعندها les mots تاعها. 10. Complète au présent de l'indicatif. Le touriste. وهنا قال لي les touristes. هنا واش الفرق بيناتهم؟ هنا singulier وهنا pluriel. Peu هذا c'est quel verbe؟ رجعه هنايا في البلوريال. Admirer les monuments. بعد هنا عطاني le monument. Ça veut dire العكس. عطاني هنا pluriel وهنا رجعه في singulier. Font c'est quel verbe à l'infinitif باش نرجعه هنا في البريزون. لازم دائما كي يعطوني جمله كامله وجمله ماشي كامله خاصني نكملها نقارن بين الجمل واش خصني وواش لازم ندير اسكو féminin اسكو pluriel اسكو singulier etc. 11. Écris correctement les adjectifs mis entre parenthèses. Tipaza est une beau région. هنا نروح نشوف هذا c'est un adjectif qualificatif. L'adjectif il qualifie le nom. نروح نشوف Tipaza. Est-ce que Tipaza c'est un nom féminin ou masculin باش نرجع هذا l'adjectif على حسابها. non هنا région. عفوا هنا l'adjectif لازم يتبع région. Une région c'est féminin donc لازم نرجع هذا l'adjectif على حساب le nom qui renferme différentes stations. Station نشوف هذا le nom est-ce que féminin ou masculin est-ce que pluriel ou singulier. Balnéaire. Très bien. Maintenant باقي la production écrite. Alors la production écrite, tu encourages tes camarades à visiter un endroit d'Algérie que tu apprécies beaucoup. Rédige en quelques lignes un texte dans lequel tu décris la beauté de ce lieu pour les inciter à venir le découvrir. Emploie le vocabulaire amélioratif. Donc هنا طلبوا مني je décris un lieu, la beauté des lieux, جمال مكان باش نencourager باش نشجع الزملاء تاعي باش يروحوا يزوروا هذا المكان. اي مكان في الجزائر في اي مكان داكور نوصف هذا المكان ونعطي لي زارغومون تاوعي لي زارغومون بيان سور من الضعيف للقوي وبيان سور ما ننساوش لي رابور لوجيك تاوعي وندير لو فوكابولير امélioratif. دوك نشوفوا الاجوبه مع بعض. Alors la première question قالوا ce texte descriptif avisé explicatif narratif argumentatif. حنا نعرفوا بلي descriptif argument la visée تاعو toujours argumentatif. Le type il est قال لي le type نقول descriptif parce que راه يوصف في مكان. Il est قال لي la visée toujours argumentatif. Très bien. عطاني قال لي quelle est la ville décrite dans ce texte. ما هي المدينة الموصوفة في النص. المدينة الموصوفة هي تيبازا راها باينة في العنوان. تيبازا un musée à ciel ouvert. تيبازا متحف يعني في الهواء الطلق. Alors قال لك أعطيني que signifie le mot تيبازا et de quelle origine est-il. Alors ها هو là le nom de Tipaza lui-même est phénicien. هنايا phénicien يعني l'origine. signifiant يعني معناه. هنا قال لي le mot que signifie وهنا قال signifiant. donc هذا واش signifie هذه الريبونس الاولى ولوريجين ها هو لا phénicien. donc نكتب le mot Tipaza veut dire ou signifie lieu de passage d'origine phénicien. Très bien. 4 قال لك pour décrire ce lieu on a employé un vocabulaire amélioratif. أعطيني منه deux mots. أنا خرجت لكم 3 وكاين أكثر. دونك درت admirable درت charme درت touristique. حاجة سياحية حاجة روعة وحاجة admirable يعني نطيقوا نتأملوا فيها. دونك
نروحوا لل5 دونك الميليوراتيف نخرجوا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي يشجعونا باش نزوروا هذا المكان. هذا هو الفوكابولير ميليوراتيف. تري بيان. نروحوا لل5 قال لك recopie les phrases suivantes puis réponds vrai ou faux. Tipaza est une ville touristique. هذه يعني مفروغ منها بلا ما نقرا النص نقول vrai. Tipaza هي مدينة سياحية. B. La distance entre Tipaza et Alger est trop longue. قال لك المدة الزمن ولا المدة باش نوصل من تيبازا للجزائر طويلة بزاف المسافة. دونك هي خطأ. علاه باسكو قال لي Tipaza est une admirable ville côtière اللي هي ça veut dire مدينة تطل على البحر située à 70 km seulement d'Alger. قال لك تبعد 70 كيلو فقط على الجزائر العاصمة يعني قريبة ماهيش بعيدة المسافة. La distance elle est pas longue mais elle est courte. Donc نقولوا faux. La troisième phrase Tipaza compte un seul complexe balnéaire. C'est faux parce que قال لي les deux complexes balnéaires. Donc عندها deux complexes ماشي un seul complexe. Donc vrai faux عفوا. 6 قال لي donne يعني يعطيني من عندك deux mots de la même famille que le mot admirer. Donc خرجت admirable اللي هي بروحها كاينه في النص وعندي admiration. Donc عطيت adjectif وعطيت un nom. دائما les mots de la même famille واش نلقاو le verbe نلقاو l'adjectif ونلقاو le nom. يعني عطاو كلمه رجعها في الاسم ورجعها في الصفه تخرج les mots de la même famille. 7 قال لك un indicateur de lieu. Relève du texte un indicateur de lieu اللي هو par exemple عطيت à l'est à l'ouest. Voilà à l'est à l'ouest. 8 قال لك 8 قال لك mais au style indirect. Très bien. Donc le style indirect واش ندير toujours نقلع les deux points et les guillemets وهذه visiter cette région somptueuse فاش راهي. هذه c'est une phrase de type impérative. Ça veut dire جملة أمرية تبدأ بالفعل مباشرة visiter. D'accord. أنا الجملة الأمرية باش نرجعها للستيل indirect لازم نرجع في l'infinitif de plus l'infinitif. Donc il ne conseille de ما كاش que هنايا باسكو جملة أمرية ندير de plus le verbe à l'infinitif. Il ne conseille de visiter cette région somptueuse. قلعنا les deux points قلعنا les guillemets. visiter اللي هو فعل أمر رجعناه في l'infinitif زدنا de وهو خليناه في l'infinitif. Très bien, زيدو نكملوا la réponse 9. Alors, la réponse 9 هنايا قال لك quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase. Je décris Tipaza pour inciter. هنا واش عندي pour plus verbe à l'infinitif. كي نشوف pour plus verbe à l'infinitif هنا le rapport logique c'est le but الهدف. قال لي exprime ce même rapport اللي هو الهدف le but d'une autre manière. Ça veut dire أنا je remplace pour par un autre. دائما كي يعطوك لو رابور لوجيك انت باش تعرفه pour parce que car donc par conséquent تعرفه بهذه الكلمات. كي يقول لك exprime le d'une autre manière exprime le rapport d'une autre manière ça veut dire je remplace هذه الكلمات je remplace avec un autre mot اللي عنده نفس المعنى. كيما هنا عندي pour plus verbe à l'infinitif انا واش درت je décris Tipaza afin d'inciter هي afin de puisque هنا le verbe يبدا بفويل قلعت ال e وديت l'apostrophe. Donc je décris Tipaza afin d'inciter mes camarades à la découverte de cette ville merveilleuse. Donc كي يعطوك pour دائما تحط في مكانها pour plus verbe à l'infinitif. Attention ندير باسكو كاين pour plus un nom. أنا هنا عندي pour plus verbe à l'infinitif donc ندير afin de ونخلي verbe à l'infinitif. نروحوا السؤال 10 هنايا عطاني قال لك complète au présent. Le touriste peut هذا peut c'est le verbe pouvoir. C'est un verbe du troisième groupe. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, il ou elle avec S peuvent. Donc les touristes peuvent admirer le monument qui هنا عطاني les monuments رجعلي le monument singulier font c'est le verbe faire c'est un verbe du troisième groupe
je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, il ou elle avec S font. Donc le monument qui fait la fierté de Tipaza. هنايا لا كونجوغيزون سموكم تحفظوا. لا كونجوغيزون ما عندهاش طريقه اخرى الا الحفظ وما باقي لكمش بزاف دونك ماذا بكم تبداو تحفظوا. La dernière question اللي هي écrit correctement les adjectifs qualificatifs. Donc beau هو c'est un adjectif qui qualifie le mot région. Une région, une belle région parce que une région c'est un nom au féminin. Beau رجع في الفيمinin c'est belle. Qui renferme station, c'est pluriel, mais en même temps c'est féminin. Une station. Donc ندير الاو تاع féminin ونزيد الاس تاع البلوريال. هنا راه في المؤنث في الجمع. دونك درت الاو تاع الفيمينا تاع المؤنث وزدت الاس تاع الجمع. بالنيير c'est un nom تاع لازم يتبع ستاسيون puisque station راه pluriel. بالنيير نرجعه pluriel. Très bien. Donc, كملنا les réponses à les 11 questions. نروح نشوفوا la production écrite. Alors, في la production écrite أنا واش درت؟ أعطيتكم un modèle كيما درت مع السنة الخامسة. أعطيتكم un modèle تتبعوه تكتبوه على أي مدينة تدي النقطة 7/7. Donc نبداو. Le nom de la ville. هنا تحط أي اسم تاع مدينة. أوران، ألجي، سكيكدا، بجاية، جيجل. الله يبارك الجزائر غنية بمدنها. نعاود نكتب هنا اسم المدينة توجور. إلا كتبت هنا جيجل نكتب هنا جيجل. est une ville algérienne qui se situe. مدينة جزائرية التي تقع. دروا كل مدينة اختاريتها عندها الموقع تاعها. au nord اللي هو الشمال. السود سي الجنوب. l'est اللي هو الشرق. l'ouest الغرب. du pays. donc كي نختار مدينه نختار واحده من هادو 4 اللي مكتوبين بالاخضر هما اللي يتغيروا على حسب المدينه اللي كتبتها. سي اون فيل كوتيير ولا ساغيان. الا كانت تطل على البحر نقول كوتيير والا كانت في الوسط ولا نقول صحراويه. Elle est une merveilleuse destination touristique par excellence réputée par. donc هذه فيل قلنا مدينه روعه في السياحه يعني كيما نقولوا لكم روحوا زوروها يعني هي المكان اللي نقولوا للناس روحوا زوروه. ريبوتي بار يعني واش الحي اللي معروفه بها. سي بيزاج بو اي ديفير سي سيت اركيولوجيك سي بلاج. انت تختار واش الحيه الا عندها بيزاج وعندها بلاج تكتبهم. كيما باغ اكزومبل تيبازا فيها بيزاج فيها لي سيت اركيولوجيك كيما المقبره الرومانيه فيها لي بلاج يعني تنجم مدينه تحط فيها كاع هادو ولا تختار واحده منهم ولا زوج ولا. دروك نبداو في لي زارغومون. d'abord ces gens sont sympathiques et hospitaliers. en effet ils sont modestes. ils aiment accueillir les touristes chez eux. نهضر على الناس تاع هذا المكان. داكوغ سكان المدينة أنهم ناس روعة أنهم ناس مضيافين متواضعين ويحبوا يعني يستضيفوا السياح عندهم. ensuite les paysages ils sont magnifiques. قلنا باللي الجمال المناطق الطبيعية لي بيزاج يعني روعة جمال المناظر الطبيعية. هذا الأخضر يتغير كما تحبوا. c'est le merveilleux endroit pour contempler le plus beau coucher du soleil au monde. هذه تقدر تكتبها على أي مدينة. قال لك هو أفضل مكان نقدر نشوف فيه غروب الشمس وإحنا قاعد نحبوا غروب الشمس. enfin ville نكتب اسم لا فيل هنا. إلا درت جيجل نكتب جيجل ولا أي ولا سكيكدا ولا. et riche de patrimoine varié et divers. كاع عندهم التراث ما كاش المدينه اللي ما عندهاش تراث. بوتري تابيسري كويزين. كل مدينه تعرف بتراثها. عندنا الطبخ عندنا يعني كل مدينه عندها التراث تاعها. نذكروا واحد ولا زوج ولا. bienvenue à ونكتب اسم المدينه. c'est une magnifique ville à découvrir. très bien. donc هاد لا برودكسيون اكريتي اللي تبعتوها كيما راهي وكتبتوا الموقع نيشان واختاريتوا هذا البرودكسيون ايكريت في لا ديسكريبسيون دي ليو. عندكم 7/7 باذن الله. طبعا تحترموا الماجيسكول البوان لورتوغراف اكسيتيرا. دونك هذا الموضوع به بالحل بهذا لا برودكسيون ايكريت غادي تلقاوهم في الرابط في اول تعليق مثبت. تلقاو الرابط
تروحوا تشوفوا الموضوع والحل، وحتى الوضعيه هذه تقدروا تحملوها باذن الله. الله يعطيكم الصحه ونشوفكم تري بيانتو في فيديو جديده.